Praise the Lord. Praise Master Jesus. And open so yada nyankopon ase bebrebe say nyame nam na adom so. Ene na hu mobro so asa me hu adeche. Ye meda nyankopon ase bebrebe de ama me preside Bishop Rose Matthew. Sanse wonya ono na erade nam no so. Etro dan fa so de ya ene abaye nhira de ama wiase nyina. Mama me da ase bebrebe. Na me da nyame asoso de ma ono akasa ada ne da nyinara omunnim mienu ye program na erade nhira ewe Yesu Kristo de mu. Bosumi wo nyame kasa fa supernatural fruitfulness. Se erade kasa supernatural fruitfulness o pese wo kire sen. Erade pese wo kire sen. Ye wo nhira bi afi ono asafo erade san eba. Wodi gu ni maso a eto anya de entwada. Enti bosumi we ni adwen a erade wo ma menum mienu. Na danfa so de no e na nneso so adom no nti yasa edru so no. Ye yi free Psalm 68 verse 19. Dane de nyina wo nyankopon wa adwenpa e de manema. Erade mo ayesa we Yesu Kristo de mu. Epacho ye mo mpaye ansa de tie wo nyankopon asem anopa Yesu so. Erade ye da wase anopa ye yi wa ye ma oso ye pagya udin na ye hye udin ani monyam. Ye da wase anopa Yesu se erade obedi wasem mu wa fa asem no domum e we Yesu Kristo de mu. Ye da wase so amante ase aye kese e wa asem no mu. Adom nti amen. So ka mo me bo mpaye na age so amen pa. Erade mo ayesa we Yesu de mu. Ye yi asem na kasa free John 10 verse 10. Wasi obonifo no bai so oba bewia na wakum na wasai no na me Yesu Kristo me bai se memma mo nkwa na mama mo enkwa mmoroso jesu amen pa Onyankopon akasa ka kire me no mienu ena no pai odofo me nimade akasa obonifo no pese oyi ugidie di free Kristo mu sanse mra no onyame kasa kire se ye me egidie engina wo no asafo awrade mu ena no pai so onyame esa so ka kire se obonifo no bai so oba be wia no wakum no wasen bibi biara akasa ni wiase we mu to so ma ugidie enhye Kristo mu because obeji Kristo edi akasa ewiase we mu no benya nkwa na heaven so obesa so nyankwa mro so bebrebe erade shine sa we Yesu Kristo the patch yente daily benefit. Was it Jesus has given you life? Was it Kristo ama unkwa? Jesu amen pa. Yesu Kristo ama minu mienu enkwa na nkwa no eyenkwa ayeda nkwa. Erade ma yente asesa we Yesu Kristo demo. Erade se na yebedi ewiase de. Ewo Yesu Kristo dimu yebedi ewiase de wodofo awuti me na no pai minimade a wonam mu so obetima so Kristo mu ya Kristo se obomwo di ewiase de ewo Yesu Kristo dimu na heaven so obesa so atena se ase di hoso de ewo Jesus Christ dimu ye hwe na matre erade se wayi enhira kasa eye enhira moho e de ato ya brabo so ewo Yesu Kristo dimu Jesu amen pa Erade shine we Yesu Kristo demo. Anopa sonko na anopa onyame kasa kire ye e wo kwa sonko so say de biara onyame wa adwen kese e de manema. Erade shira wo sa we Yesu Kristo demo. Yenko conditions so. Condition any de ba de. Condition e kire say ye wo ya fom de ye say ye say nyankopon ma. Abranka say nyankopon eye ne de say agya no. Minu mienu say nyankopon ma no. Erade expect ye say be pray parts. Eno na ye condition tie ne ye say na be ya menu mienu ye betumi atoso aye de erade hye ye say yenyo erade mo ayesa we Yesu Kristo demo erade se esese ye hu onu Kristo na ye so ni mu na ye de ya brabo nyinara eto no so sanse wono nko a na betumi amaya so aba erade mo ayesa we Yesu de ese ye hu Jesus Christ wonderful ese hu Kristo ni pakra woyo wonne yi onyankopon no wonne bo so ni asase onumu na nkwa ye de ewo Erade ma yenti asesa we Yesu Kristo demo. Erade se wono ne beyi ade a enwono afiri abrabom. Oni pa bia ntimi mo obi biara ni obetimi asesa wo hyebre. Age se Yesu Kristo nkwala ene be sesa osesa abrabo. Obeyi ade na wo pe ade na de ninguase, ade na edi hwemodie, ade na edi aweho, ade na edi awarejaye, ade na edi ahomawuo no. Yesu Kristo nkwara ena obetimi ayi afiri wo. Enti anopa yehwehwe Kristo na yembam Jesus Christ. Sabe beya obesesa nneoma ewo ya brabom erade mo ayesa ewo Yesu Kristo demo ebre ye wo short prayers bi wo ha nkasa nyame na me preside bishop so atwra gu ha say na ono mu di akire me ye bo sampaye no eduro no asafo erade anem na erade ema ya dansedie da ne dan nyinara ebre fa sato akoma so sa wa abra ye bo sa short prayers we me kan wa kadimachi kasa erade Yesu bua me na kire me wa kwan sade beya me di mabrabo nyinara ebe hyewo asafo erade nsa Eja boa me na me fa mabrabo emfa nhye wo nsa me da wase sa wa boa me na metimi di mabrabo ahye wo nsa ewo wudi mu nti amen sa o ka me ye bompa ya na je so amen pa
Eradi nsa no onye okese me pa so me pese me sa no bo mpa ye bio sa wo fa Yesu Kristo se okra no ache nkwa wodofo akonya abama menka se wo chena be too late because obi ni ma de chie mu asem enti me sro se fa Kristo se okra no ache nkwa bam Yesu Kristo na ni mu ena nkwa wo pa so kate wani nyamba mpa me kan no aka de machi Eradi Yesu anopei humi mobo na fa me bo ne cheme Eradi me yo dibo ye ni me pa muka fa cheme me da wase se wayi me din e de afiri wo mu na watro me din e wo nkwa homane mu enimonyam ka wo din se wagye me aka wo ma ho e wo Jesus din mu. Amen. Eradi sha so kama mu ye bo sampa ye we ya baba be ye Kristo dia ene ma dada ni nyina atwam kɔ na me tufu se pe asori a ye de Bible no e na kyerɛ ne kɔ se de be ya dani den nyinara no wo be nyini wo Kristo mu na se Kristo sane na nimonyam atoso mienu a wa anya yoraba Eradi sha no onyo kese e wo Yesu di mu. Amen. Tere wo sasa your prophetic words bi wa say a wonyame ekato yeso tere wo sa abra wo gisa was your days of abundance have started. Jesu amen pa. Was he go and enjoy them. Koneko di mu de. Hallelujah. Was it they are waiting for you already. Eradi mwa yesa wo Yesu Kristo. Eradi say wo da kasa wo di be di ye ana wo di be dore ahyase no enhira no e twen to ko ne ko di mu de. Eradi nya okese tene wo sasa wo hia onyame adom na kasa wo di be gina na wo di abam Kristo na wo di asum Kristo ye ji e wo Yesu Kristo di mu. Receive the grace in the mighty name of Jesus. Ji onyame adom na wo di be sum Yakobon ye. Receive it in the mighty name of Jesus. Eradi Israel no onyo kese. Nyame adom nti wo chena ye be seso hia. Me did evangelist Benis Chukudi. Eradi nya okese no onyo kese ye kosi so be ye kese pa. Amen. Bye.